kung bibilisin nyo to, guys. Yun guys, yung aking kalapati. Yun guys. Bilhin nyo na lang yung kalapati ni Papa. Guys, yung kalapati ni Papa. Saan lang guys yan? Mga 200 pesos. Lahat. Yung mga gray guys, 200 pesos lang guys. Kasi yung mga puti, bawal yan guys. Bawal din yung mga white. Kasi lang guys, yung madami yan. Yan guys. Kung nakita nyo guys, mag-like and subscribe naman guys. Kaya ilan kayo yung gray? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lang guys sila. 11. Yan guys, yan yung mga pagkain nila. Yan guys, mga pagkain. Nagkaliparan guys. Kasi may mga kanyan guys. Yan guys, kung gusto nyo bilhin. At saka, pag lahat ito, kasali din yan. At saka yung kanyang pagkain. Kaya guys, ito yung kanyang padlock niya guys. Yung top tibay. Ito guys, top tibay na surat. Kaya pag gusto nyo bilhin kan guys, 200 pesos lang yung mga gray. Yung puti kasi bawal guys. What's up? Bye-bye!